अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुसना मेज़बान चौधरी सबर शराद। इस टाइम नाजी वीडियो दसी रहे हैं डेढ़ी दमियाल चकसवाड़ ज़िला मीरपुर कश्मीर। नाजरीन चौधरी मोहम्मद रमज़ान उर्फ जानी डेढ़ी दमियाल चकसवाड़ ने तलक है। ओवरसीज़ भाइयाँ इन्होंने वालिद मोहतरम और बड़े भाई ने ख़त्म शरीफ है। अल्लाह पाक ख़त्म शरीफ कबूल में है। बाकी नाजरीन इंशाल्लाह वीडियो दसने हैं। अल्लाह ताला के दुआ करने, अल्लाह ताला सब अमर मीन जन्नत की तरफ में आमीन सुमा जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह नाजरीन तालिब इल्म जेडे इस टाइम नात पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल में आमीन सुमा आमीन। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ معزز سامعین محتشم، آج کی یہ سال ثواب کی محفل پاک چودھری محمد رمضان جانی دمیال والوں کے بڑے بھائی حاجی قربان حسین مرحوم اور ان کے والد حاجی باغ علی مرحوم اور تایا گلاب دین مرحوم، دادا علم دین، دادی نور بی بی مرحومہ، والدہ منظور بی، والدہ راج بی مرحومہ اور ان کے سسرال سے حاجی محمد سوار مرحوم، حاجی محمد اعظم مرحوم، حاجی محمد مشتاق مرحوم اور آمنہ بی مرحومہ، پھوپھی زاد بھائی حاجی جلال دین مرحوم، حاجی محمد بوستان مرحوم، حاجی محمد یعقوب مرحوم، اختر بی مرحومہ اور آمنہ بھی مرحومہ اور جملہ خاندان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے حضرات ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے 4 قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، سورہ یاسین شریف 60 مرتبہ، درود شریف لاتعداد مرتبہ، کلمہ شریف لاتعداد مرتبہ، تمام احباب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے مل کریں۔ علی محمد و علی محمد و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، خصوصاً برما، فلسطین، شام، عراق، افغانستان، مقبوضہ کشمیر، غزہ، لبنان، بارڈر کے مسلمان اور ظالم کے ظلم میں جتنے مسلمان جگ رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة ووفني مسلما وألحقني بالصالحين. یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسط سے جو کلمات طیبات پڑھے اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ سے اپنی بارگاہ کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تمام بزرگان دین، مصطفیٰ قادری، نشین، نقشبندیہ، تمام سلاسل کی بارگاہ میں پیش کرتے اپنی بارگاہ کو قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے والدین طیبین، ازواج مطہرات، اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے اپنی بارگاہ کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسط سے اس بارگاہ کے وسیلہ سے، اس طعام کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے بچے حالت ایمان میں اس دنیا سے پردہ فرما چکے سب کی روح کے ساتھ ثواب کرتے اپنی بات کو آمین۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسط سے، اس پاک کلام کے وسیلہ سے، طعام کے وسیلہ سے محمد رمضان جانی کے نانکیوں، دادکیوں، خاندان سے جتنے بھی چھوٹے بڑے وفات پائے سب کی قبر کی مدد آسان فرما۔ یا اللہ پاک ان کے سسرال سے جتنے بھی وفات پائے سب کی قبر کی مدد آسان فرما۔ یا اللہ پاک ان کے گھر میں خیر و برکت اور رحمت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ان کے گھر میں آنے والی تمام پریشانیاں، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ان کے بڑے بھائی کی روح کے ساتھ ثواب کرتے اپنی بات کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ قربان حسین اور محمد
दीन जितने भी या अल्लाह पाक इनके खानदान से वफात पाक में सब की कब्र की मंजिल आसान फरमा, आमीन। सबको रोज़ महशर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामन रख्त में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह पाक कुरान पाक पढ़ी गई, सूरह यासीन पढ़ी गई, दुरूद शरीफ पढ़ा गया, कलमा शरीफ पढ़ा गया अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से, इस पाक कलाम के वसीला से या अल्लाह पाक उन सब के दराजात में बुलंदियां अता फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से इन बाबरकत गनी गतफान जितने भी मुसलमान बीमार है सबको शफा अता फरमा, जितने भी परेशान हाल है सबकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी बे औलाद है नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक जहाँ जहाँ भी मुसलमान कफ़ार के पंजा बजकने उनको आज़ादी की नेमत से हवाला फरमा, मुसलमानों को अपना खास फजल करम और रहम फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल खुसूस बिलखुसूस या अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा को आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमा। या अल्लाह पाक वहाँ के मासूम बच्चों की शहादतों के वसीला से या अल्लाह पाक उन्हें आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमा। या अल्लाह पाक इस पूरी बस्ती पर अपना खास फजल करम और रहम फरमा। या अल्लाह पाक करीब इस कब्रिस्तान में जितने भी मदफून है या अल्लाह पाक सबकी कब्र की मंजिल आसान फरमा। या अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा पे अमल करने वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से इन बाबरकत गणियों के फैल या अल्लाह पाक मोहम्मद रमजान जानी के नानकी और दादकी खानदान से और ससुराल से जितने भी वफात पाए सबकी कब्र की मंजिल आसान फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह पाक इनके घर में खैर और बरकत रहमत अता फरमा। या अल्लाह पाक इनके कारोबार इज्जत आबरू में बरकतें अता आमीन। फरमा। या अल्लाह पाक नेक और जायज मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना अज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन व इन तअउदू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह नाज़रीन सतह के सकने इस टाइम रोटी दी रहे हैं, अल्लाह पाक ख़त्म कबूल मैं आमीन सुमा में। अगर नाज़रीन कोई बोलने या दसने वीडियो गलती हुई मैं माज़े करना, अल्लाह पाक सब मुर्बिन जन्नत तरफ मैं आमीन। माशाल्लाह नाज़रीन तक सकने चौधरी सगीर साहब चौधरी वलिया साहब इस टाइम देखो बैठे ड्यूटी दी रहे, अल्लाह पाक कबूल मैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ जी चौधरी साहब ठीक हो से ठीक है माशाल्लाह जी। चौधरी रमज़ान साहब